जाइथिबे पोज ढुके पी देथिबे कि बा गंजा ढुके पी देथिबे और इनके आशिक में कृष्ण बोले छ तुम्हार बागे कृष्ण में बहुत देखि चाहे जोगल पटिया कृष्ण तुम्हें तो हमें मत पीछू हे सखा अरे निज छिद्र न जानंती पर छिद्र भुगा टुपा निजर देहरे बुलुछन मसा पर को बोलछन लोक हसा आमे मधुए हमें मत पी रही छु बाध्य निसरत ने कहा के आज का छक्का है वो छक्का है वो मामू घर के छ माई वाले के सम्मान देबो भंडा लोग छक्का कराने हसी तुम्हें रो तुम्हें सम्मान दउ छ आज्ञा हमर घर के निसरत कहीं आबो रो आज्ञा माने जे भंडा सम्मान देसी ना मैं सम्मान देबा हमर घर के हमर भंडा ते निसरत कहीं आबे ए मा कथा दियो से बाबू रे हां हां छुआ बेला मामू घर निसे हला साज घर छुआ तुने मामू घरे गरी एटा सप्रो तुमे तू ही जड़ हेले भी नहीं पारो आगो ओडी तू जन दाबी ना भी बोल छ चांस में बुढ़ा पड़ी हबी बुढ़ा बुढ़ी हेले ठीक घर बोलस मामू घर के आवाज खराब इडा समझते जानी छ रात काना राती को लामु मामू घर के छोटो राते हमर भंडा कहीं आबे लुकी लुका कर मोर राते हमर भंडा कहीं आबे अरे श्रुगा लोक काहुरे करिब जाग छेली जे ओटई बोली र यज्ञ भंडारी बोलु छे हेबी ब्राह्मण महार बोलाए राजा बड़ी वृत्ति तर पड़िया पड़िबो के बजाइबो बाजा सखा टिके हेले विवेक हेबार कथा का हेला जेबी करमु इडा पूरा सप्रो नागे हां जनता हेले दंड क्वीन पैछन टिके विवेक करबार का कथा विवेक करमु हमर घर के टिके ज्ञान हेबार कथा भंजा मन को केनता कथा कहसन केनता मान्य करसन हमर भंजा तनी सखा केनता मैं घरे नहीं सुनवा के बुआ सेती सुइतबो जे ताक उठाइबो के बेला बोले काना उपाय कर मास्टर मते टिके बता झले जे चेती गिरी सुइछे बोले तू कुकुरंदा रोड उठा तो डाक सुनु थवा तुम पड़ी दिथिबा सत कथा माई घर कॉलिंग बेल के दोबे दे कॉलिंग बेल के दोबे दे बुआ माई घरे कॉलिंग बेल लगै छन हे स्विच के दोबे दे मोजार स्विच के दोबे दे इडा बाजू छे जंत्रा किलली कोबाट भिटाग बिम्बा धरी ओहो रे के सेहड़ा कुछ मना म धरी बाबू गो मना म धरी सखी गो काम आतुरे कुज गो कुंज बेहारी गो कुंज बेहारी कुंजा बिहारी जा ससुक सरी बाबू गो ससुक सरी ना राधामय मुनि जेटा कोछे घनश्याम घना जे कस चिन्ह बाबू गो खोजी जा स्वर्ग भुवन ना राधामय मुनि जेटा कोछे भ्रमर बर चिचिरा बाड़ी पुराना लगा खोजी जा पद्म बनर सखा अमेरिकन पद्मवन के जिमा ई गांधी तो बोनते हो से खाली पतर छापे हिजे रे फूल फुला तो उठे नहीं नबुआ सखा भाभी ने जे इडा गुडा मोर पद्मवन हां माई घर के फिल के टिके बाहर आवर ओए इमा राधिका बोइले कहिरी चरा आर पर घर पसुनी सरा करो
छन जेब होय बोले हमको चिन्ह नहीं पारबार होय ठीक है चिन्ह बार के पड़वा होय आगो श्री कृष्ण बोलंती चरण होई नंद यशोदांक तनय मुहि ए ननंदा को भय न कर मने ए ननंदा को भय न कर मने निद्रा गति अछि तिनि भुवन गोपनार आगो दूती की छाड़ी न सर्वे चेतन सज नील सजनी कंग सहित सजनी एकलाटा भेकला गो आम ननी के नहीं उठाले नहीं हुई न ए ननी ए उठत रे वो ए उठत लो ये कहाँ हला माँ घर बुढ़िया टिफिन ही गला न इबा क्या नारे का हला बोलिछ है माँ तनी सरती की गुट्टी आसी छ अब हमर बार द्वारा माई 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 बोले डाकु छन सतका माँ किया जे जत तक नागाटी के पंचरे आसो जना गो बाबू कहला को ननी के नारे बोलुथिली गो कहला को ननी कहला काहे आइचो बोलुछ के तुम्हा काहे आइचो कहीं आई छो है मामू हर गई छो सतका तुम नागाटे कहो ओ हमन ना बोल छो है मन ना चरण बा हाँ बाबू ना जोजो को हाँ बाबू आज जोगल पाटरू और मुई आई छे विष्णु मुंडारू जना रे बाहू वाह ए बाबू परचन जोगलपुर आइचो ननी लो हाँ हेना के थी देथ हाँ इनके जे नासी छ इनो ना के कहो बोलो हंता का होय तुम्हार इनो ना कहो ओ से आधार कार्ड रे बुझ छो है बाबू ना कृष्ण चंद्र हाँ और मन ना 14 15 हंता का बाबू आई छे गोपापुर और मुई आई छे खबर उपरू जा कहि दो जो जना रे बाहू वाह ऐसे बाबू कृष्ण चंद्र और गुटे पर 14 15 मेला खाऊ ननी लो बोल बोल मते बंधा खो बोलबू निजे कृष्ण आसी छ हाँ संग कृष्ण भगवान आसी छ हाँ परेलो ननी वो एतेनी सरती कृष्ण हमर घर के कहीं आसबे काहे आइबे से तो तकर मार कोले खेलुथबे हाँ जदि कृष्ण आसी छ हाय हाय आमे कथाटे पचरामा हाय हमर कथार उत्तर दे पाले प्रकृति कृष्ण बोली चिन्ह परमा पंचरा तो जना गो बाबू मोर बहु कथाटे पत्रामी बोलछो कहि पारबो बोला मैं सत्य भाबमु कथाटे पत्राबे हाय जदि चिन्ह नहीं पारबा हाँ पत्र काना पत्र जो पत्र वाह पत्र परेलो भाई पंचरा बोले हाय ननी लो हाँ बाबू तो कृष्ण बोले हाय हाय कृष्ण भगवान का रथ होछे नंदी घोष रथ हाँ हाँ ननी लो वो আর সেই নন্দী ঘোষরে আজি তার রাখি পক্ষী বসা করিছিলা हाँ हाँ জনটা কেবল শুন লোক ভাগ্যা পক্ষী हाय আজি সে তার রাখি পক্ষী বাবতরে কেতরা কথা পত্রমা हाय हाय তা কৃষ্ণ যে জনা পড়ি যাবা हाँ हाँ ননে ओ হে রাধিকা বলন্তি আহে মাধব ভীষ্ম যে অর্জুন প্রথম যুদ্ধ যে তার রাখি পক্ষীটি পুণ নন্দী ঘোষ রথে বসা করিছিলা আগ নন্দী ঘোষ রথে বাস করিছিলা কহিব তার কারণ নারায়ণ কেউ সরে গলা প্রাণ কেউ সরে গলা প্রাণ নারায়ণ গো কেউ সরে গলা প্রাণ समय थी ताराखी पक्षी बाबू घर नंदी घोषरे बसा करथिला हाय हाय ननिला बाबा से कहार सरे मोला जे कहि देबे हाय आ केन सरे मोला जे कहि देबे हां हां आ के कणा हेचे जानि छ के का है आगो पक्षी गर्भे थिला चारि गोटी अंडा से तो कुरुक्षेत्र रे पडिला कि परि से अंडा घोड़ाई रखिल आगो कि परि से अंडा घोड़ाई रखिल मने संदेह इला नंदर बोलागो भाबियो चुले खिला भाबियो ठुले खिला नंदर बोलागो
ভাবিও এটুলে কিলা তারাফিক পক্ষীর গর্ভে 4টা অন্ডা থিলা যে সে অন্ডা কুরুক্ষেত্রে পড়িছিলা ননি বাবা সে অন্ডা কুরুক্ষেত্রে পড়িছিলা হ্যালো এটা কেন পুরাণ রে আছে যে পত্রে আসত এটা কেন পুরাণ রে আছে যে কহ আবো এটা সে মৌসি কে আবো এটা সে মাসি তেরা ঘর ছাড়রি হেলা না যা কে ছাড়রি বলি নি ইবা খটি দিছিল ওইটাকে কহ বইলি খট মুতরি কে ননিলা বাবা সে অন্ডা কে কেনতাকে ঢাপিকে রখিছিলে যে কহি দেবে হ্যাঁ তো আগো সোর করি করি কহ সবু সব করি করি কহা হচ্ছে সখা আরে নির্গুণ পুরুষ গুণ ন চিহ্নন্তি মূষা কে চিহ্নিব বিরাড়ি কাঠ কে চিহ্নিব কুড়ারি কেনতা ভাবে আমি মাই ঘর কে আসিছিলা কথা রে বুয়া যাহা মোর ভঞ্জা বছরা আসিছন ঘরকে ধরি নেতে ধরি নেতে চাহা পান টিকে বনে করে দেই দেতে বসক ভঞ্জা হয় হ্যাঁ দুঃখর সুখর কথাটি হামা নিসারাতে আমার ভাঞ্জা কাহি আসবে ধান কেটে পালো তোমার মা বুয়া ভলে জনকা হয় কেরা ছোয়া দেলা এটা পছরে পুরা সখা বলে সেই তারাপ কি পক্ষীর কথা কহ বলুছ শুনু থবল শুভুছে আগ সে তারা পক্ষী আগ প্রিয় সখী গো মোর নন্দী গোসে বসিছিলা আগ ভারত যুদ্ধ নেত্রে দেখিবাকু গগন মার্গে উড়িলা গো সজনী গগন মার্গে উড়িলা গগন মার্গে উড়িলা গো ছয়লা গগন মার্গে উড়িলা আদ্রা বলি সর ভীষ্ম মারিলে বাজিলা পক্ষীর গর্ভরে আচ্ছা আচ্ছা বাজিলা পক্ষীর গর্ভরে ছাড়ি দে কুরুক্ষেত্রে পড়ি তার প্রাণ ছাড়িলা আচ্ছা পক্ষী জন্মরু হেলা পারে গো সজনী পক্ষী জন্ম হেলা পারে পক্ষী জন্ম হেলা পারে গো সজনী পক্ষী জন্ম হেলা পারে যেতবেলে মন নন্দী ঘোষে রথে বসিছিলা সেই তারাক্ষী পক্ষী যেতবেলে মহাভারত যুদ্ধ হেলা সে পক্ষীটা যেমন যুদ্ধ দেখবার লাগি গগন মার্গে উড়িলা যেতবেলে আকাশ মার্গরে বুলুছে সেতবেলে ভীষ্ম স্বর মারি ଦେଇଥିଲେ কাঁ স্বর মারিଥିଲେ বলুছে জীবনটা যেইছিলা বল আদ্রা বলি স্বর ভীষ্ম যে মারিলে বাজলা তখন পক্ষীঙ্কর গর্ভরে সেন সে পক্ষীটা মরিগলা পক্ষী জন্মরু পার হেলা যে আর গোটে কথা কহিছন যেন পক্ষীঙ্কর গর্ভরে 4টা অন্ডা ଥିଲା সে অন্ডাকে কাথিন ঢাপিছ বলুছন কেন ভোগাথিন ঢাপিছ কি কাথিন ঢাপিছ বলুছন শুনুথব আগ সে পক্ষীঙ্কর গর্ভর ଥିଲା 4গোଟି ଅଣ୍ଡା গো কুরুক্ষেত্রে পড়িলা তার হস্তি কুমারী ঘণ্টিକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ନାରୀ ହୀରା ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ନାରୀ ହୀରା ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା
ଆସଗ ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବ ଆସ ଯେ ଆଗ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଠାରେ ପୁଣ ଆଗ 79 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛଇ ছাড় গুলা গুলা ওঠু লেখই পুণ গো সজনী ওঠু করে রচনা ওঠু করে রচনা গো সজনী ওঠু করে রচনা সখা যদি অবিশ্বাস করুছ মহাভারত সখা সেই মহাভারত ভীষ্ম পর্ব ঠারে এই কথাটা প্রমাণ আছে যদি অবিশ্বাস করুছ সেই মোর গুরু মালকে দিব আমার ওঠে গুরু নিকে পচরে দিব ওঠু গুরু নকে ଟିକେ পচরে করি আস গো মাই হেলা কে কহ হেলা হ্যাঁ কানে হেলা କିଛି ନେ ହେବାର ତାଲି ଯେନ୍ଟା ପଚରେଇଛ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା আসু ଭଣ୍ଡାର ଭରିଛେ আগ কেতে আসো আসো হে ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀର କଥା ଫେର ପଚରାମି আসু ହେଲା ବୋଲୁଛ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା হে রাধিকা বলন্তি ব্রয় মোহনা কাহা রাখি পক্ষীর পূর্ব জন্ম যে কাহার সাপ ফলরে পক্ষী রূপ ধরি জন্ম হইন আগ পক্ষী রূপ ধরি জন্ম হইন মরিলা ভীষ্মঙ্কর সরে কহবারে পচারে ওঠু তাঙ্কু পচারে কহবারে গো ওঠু তাঙ্কু পচারে পক্ষীর পূর্ব জন্ম কহিদেবে আর সে কাহার সাপরে পক্ষীর পদ ধরিকি জন্ম হইতিলা যে কহিদেবে আইটা কেন পুরাণ রে আছে পত্রে আসত এটা কেন পুরাণ রে আছে যে কহ বন্ধুরা পুরাণ এত ইচ্ছা তো কে বুঝাই যে সেটা সখা আরে মন বলুছে ধনর যেতি জোরা বলুছে কাল আর মাছ বলুছে সমুদ্রকে জাতি কেউছে কিছে জাল কেন বাগে জীবু যায় গুটি জালে গুপি করে নে মরি যাও সখা কেনতা ভাবে আমি মাই ঘর কে আমি আসিছিলা মাই ঘরে কেনতা হিসাবে লদি দউছন মুই তো দুঃখ সম্লে নি পারবার বাবুয়া যে রত সখা ইডা दूसरा माई घर के टिके पले आइला गेबो पहली रे बुआ ती समलपुर बस रे बुआ सोनपुर बस धर बला समलपुर बस बसे जो दोस्त कहा सखा इडा हमर भाग्य माई घर के नहीं आसी तो भाग्य माई घर के हे माई घर अंता कथा काहे कहबे हम केते उषध सन देखि देले सखा जे ई कथा कहि देले विश्वास करबे तो मोहरा पहला केन असतली त आग श्री कृष्ण बोलंती नारी रतन ग सूत्र बोली करी राजांको नाम से पद्म देश दंडधारी आग पद्मावती तार घरणी अटई शुणुथाओ कन्न डेरी गो सजनी शुणुथाओ कन्न डेरी शुणुथाओ कन्न डेरी गो सजनी शुणुथाओ कन्न डेरी पांचिले मंद आग ब्राह्मण बेश धइले सजनी गो माई राजा को दान मागिले गो से तो राजा को दान मागिले चिपी कर मारी देबे तू भीतर के नहीं जेबू हजार चुमक घिजु छे मोर लुहा के मुई का करमी
होय होय सखा बोले सूत्र बोली करी राजा थिले तांकर स्त्री होछंती पद्मावती पद्म देशे तांकर घर थिला सखा जेते बेले से मने बहुत गर्व कले जे दिने इंद्र एवं कुबेर ब्राह्मण वेश धरी करी आइथिले आइथिले और सही सूत्र राजा के दान मागी थिले का दान मागिथिले गाबुआ आए का दान आग मागिथिले सत्य कले जो सूत्र राजन गो नर मांस मागी थिले ब्राह्मण आग देबु तोर चारि नंदन आग ब्राह्मणंकर कूट जानी न पारिले आग ब्राह्मणंकर कूट जानी न पारिले आग देले चारिटा नंदन गो सजनी देले चारिटा नंदन सखा जत बोले से इंद्र एवं कुबेर जत बोले से चारि पिला के जतले मागी थिले सखा ओए से चारि पिला नास्ती करे का वाली राजा जन को सत्य करिथिले हाँ। तांकर सत्य भग्न हो गला होय होय हां आगो सही चारि सुतक आगो सही चारि सुत करिले नास्ती इंद्र कुबेर फिरिले झटती आगो राजा को आगरे कहिले का बोले सजनी गो माई राजा सुनी देख क्रोध हेले गो ए माई सुनी क्रोध राजा हेले जेते बेले सही राजा रागा आशीर कहले हे राजा तुम्हें जंडा सत्य करिथिल तमर पुओ माने नहीं बोले बोले तुम्हें तुमर कथा लहलागा बोले सखा सेनो राजा राग हे गले केनता लोग राघवा आग क्रोध बर होई गो नारी सगो राजा गले पद्मावती र पास जे बोले आलो पद्मावती आरे बीट पिपण रे पुत्र जन्म कलु आग बीट पिपण रे पुत्र जन्म कलु मोर कथा मानिले नाही गो सजनी मोर कथा मानिले नाही मोर कथा मानिले नाही गो सजनी मोर कथा मानिले नाही पक्षी रूप जात होइब सखी तोर चारि गोटी सुत आर अंडा रूपे आग अंडा रूपे तोर गर्भरे रहिबे तोते नासिबे गंगा कर सुत प्राण मित पढ़ जाई महाभारत भीष्म पर्व ठारे कथा रही जाई आर गोटी गोटी करी बुझाई कहूची आग 80 पृष्ठारे प्रमाण गो सजनी ओठु कलार जन कलार जन गो सजनी ओठु कलार जन सखा सही सूत्र राजा ही साप्य देथिले तामने जेन तांकर बापा ही साप्य देथिले से माने अंडा रूप जात होई करी से माने जन्म हिथिले गो माई बेद हेला काबर हेला
সেই ভীষ্ম পর্ব ঠারে 80 পৃষ্ঠারে প্রমাণ আছে আছে এলা বলুছ হ্যাঁ কিছু নেই হবার তালি আগো কানা হইছে যেনটা কহিছিল হে তারা খি পক্ষে বাবত্রে ফের পত্রামি আসু আসু এলা বলুছ আসু কেতে জানিছ রাধিকা বলন্তি শুণ শুণ নারায়ণ যদি পদ্মাবতী পতি গো রূপরে জনম পক্ষী গর্ভে রহিଥିଲା মা চারি গোটি ডিম্ব ঘণ্টি ঘোড়া ইণ তাকু গো রখিল আপন আর সে চারি গোটি শ্রীমঙ্কর পূর্ব জন্ম কহ মনু যাবু সন্দেহ पक्षी रूप धरिक जन्म होता हेलो जे तार गर्भे 4टा अंडा थिला हाँ ननी वो तार गर्भे जेन 4टा अंडा थिला हाँ। से अंडा मन कर पूर्व जन्म बाबू कहि देबे हेलो एटा केन पुराण थी अछि पत्रिया सत बाबू गो इटा केन पुराण रे अछि जति कहि दियो या ढुले लागनो हम काल के कहि देमु नाई कहले नु बाटे बाटे जो सखा ई बिलाई जे तोर सब दिन बाटा बाटा छेकी अछि तार मुंह देखले की होई नहीं तार मुंह नहीं देख नहीं नहीं तू देखले केनता हसी इधर मुंह देखि के छेत्र में कार चौल नमल लगै थिनी हां इधर मुंह देखि के गोनी ना कार चौल मोट चौल ले पाइली सदा सदा जे आगे तो फिकी होचे देखु तू को आगे ना रहेगा पछाड़ा रह जाए सखा अरे ओ जीवो रागे सजबो नाचे ताग दुलदुल बाजा अरे ओ जीवो रागे सजबो नाचे ताग दुलदुल बाजा आ राधा कृष्ण पड़ी थिले दाग लागबा मजा इटा से संपूर्ण नागे हां डेणु हेती बारे ना कहि अंदर ना खावा केते बेले भी डेणु नहीं होय जेंटा पत्रा हेचे छतिर उत्तर आस आगो मामू घर के इछु बोली के तने डोरी जिमु के केन तुम्हार मामू केनटा चंद्रसेन मामू केन चंद्रसेन मामू पहला उत्तर आसताली आगो तोमर उत्तर आसबा सत कथा मामू घर के इछुआरा में डोरी जिमु डोरी बा छाड़ बिरा हैं छाड़ बिरा गुला गुला सुनु थबर आसु राधा माई गो मोर कुंदर दना आगो जानी जानी केते हेस दना गो राधा माई कुंदर दना जानी जानी केते हेस जना गो राधा माई कुंदर दना सखा तांकर पूर्व से अंडार तान पूर्व जन्म कह बोलु छ आगो माता नाम जे पद्मावती सूत्र तांकर पिता अटंती गो सूत्र तांकर पिता अटंती आगो माता नाम जे पद्मावती सूत्र तांकर पिता अटंती गो सूत्र तांकर पिता अटंती तांकर पूर्व जन्म नाम कहू छासिना तांकर पूर्व जन्म
ମାଇ କୁନ୍ଦର ଦନା ସାରସୁର ଯେ ସରସିର ଇମାନେ ଅଟନ୍ତି 400 ଦର ଆଗ ସାରସୁର ଯେ ସରସିର ଇମାନେ ଅଟନ୍ତି 400 ଦର পিতা সাপ্য পাই আগ রাধা মাই পিতা সাপ্য পাই আগ রাধা মাই অন্ডা রূপ ধরি জন্মিলে সিনা গো রাধা মাই পুনরদনা জানি জানি কেতে হেস আজনা গো রাধা মাই পুনরদনা আগো যেবে তোর নাই বিশ্বাস পঢ় থরে মহাভারত আগো যেবে তোর নাই বিশ্বাস পঢ় থরে মহাভারত এটা ওইঠু করে রচনা এটা ওইঠু করে রচনা রাধা মাই মোর পুনরদনা জানি জানি কেতে হেস জনা গো রাধা মাই মোর পুনরদনা সখা সেই সূত্র রাজা এবং পদ্মাবতী তাঙ্কর ছুয়া মনকর না কেন জানি পারল কে বলতো জানি পারলো কাঁ গো সার সুর সর এবং শির চালু ই চারিটা তাঙ্কর ছুয়া মানে আচ্ছা আচ্ছা পিতা সাপ্যরু সেমানে অন্ডা রূপ ধারণ করিছন্তি পরিছন বলো এটা মহাভারতরে প্রমাণ আছে যদি অবিশ্বাস করুছ সেই ছকর মাল মোর মেঠু গুরু নগে টিকে বুঝি যাব গো মাই হেলা গাবল হেলা 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 কাঁ গো হে তার খিপখি বাবতরে ফের পত্রামি কানা হেলা হে তারা খিপকে খালি অছ কানা হেলা ফের পত্রামি মুয়া ফা পত্রউছ না হ্যাঁ পত্র। আগে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি তু জ্ঞান গুরুদাতা কহ পুরাণর কথা তু জ্ঞান গুরুদাতা কহ পুরাণর কথা কর্ণে শুনি জ্ঞান জাত হেবা হৃদয় মোরি আহে মুরারি কহ
সুদয়া করি সতে দয়া করিলু চিতে অন্ডা ঢাকিলু সতে কেতে দিনে ফুটিଥିଲା অন্ডা কহ বিস্তারি আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি से अंडा जन ढापी करे रखी थिले हेलो से अंडा केते दिन फुटी थिला जे कहि देबे से अंडा केते दिन फुटी दिला जे बुझाई गिर कहो आर के कने हेचे जानि छ का है जे आर भाभी भाभी तर मन लेके ओए टुहिना भाभी भाभी तर मन लेके ओए टुहिना दया करी कहि देब मते हे गिरिधारी आहे मुरारी कह मते सुदया करी इटा केन पुराण रे छे है पत्रिया सत इटा केन पुरान रे होछे जे टिके कहि दियो आ नाइ कहि पार जब ना बाटे बाटे जो केन की केन के आर कहा आर जिमु कागो तमरे थिर दिया न पान दिया जोना पोल्ला नगो मा सखा हां इडा से संपूर्ण नाग बोल सुनने गे ओए हैं ओए थाकी थाकी खाली पचरौ छ ओए जेते पचराबर छे पचरौ थबर के कथा बिला हैं युद्ध गे आइथिबो जबी अस्त्र लेपि जा आर घुचबू सखा अरे मार जरो अगरे मुसी को लड़ाई देखाउ छे केते टाणो बनर बिराड़ी वैष्णव होई सभारे कहू छे ज्ञान सखा केड़े आशा करी आमे आसीछु मामू घर मुई बोलु छे मुई तमने सपरो नाक हैं कान नागबो काना डुंगी नाक की गुखरा नागे नोनीला नाक नाग तह जानि कर मोठने जुक्ति तर्क करबो ओए जानि करी कहो हला उत्तर आसु सखा कैसे रोई क्या है नाग बैंक पटक लोगे पुराण पोले जबा केन बाटू जे सोर नै पनो बैंक पटक लागे भैन देखे करी मारला जब डिंग डंग डिंग छाट हे जबो जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना सुनु था डरवार छुआने से आसु त सखा जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना गो मन
পচারিবা কথা যেতে কহি দেমি ঠিকে ঠিকে গো কহি দেমি ঠিকে ঠিকে পচারিবার কথা যেতে কহি দেমি ঠিকে ঠিকে গো কহি দেমি ঠিকে ঠিকে মহাভারত একথা শুনা মহাভারত একথা শুনা গো মাই বলি দহনা গো মাই মো কহু সিনা প্রথম যুদ্ধরে সত ফাটিলা পক্ষীর পেট গো ফাটিলা পক্ষীর পেট প্রথম যুদ্ধরে সত ফাটিলা পক্ষীর পেট গো ফাটিলা পক্ষীর পেট অন্ডা ভাবুଥିଲେ পেটে সিনা সিনা গো মাই মলি দহনা গো মাই মলি দহনা মলি দহনা গো মাই কুন্দর দনা ভীষ্ম যুদ্ধ দূতি অরে অন্ডা ফুটিলা সৎ পরে গো অন্ডা ফুটিলা সৎ পরে ভীষ্ম যুদ্ধ দূতি অরে অন্ডা ফুটিলা সৎ পরে গো অন্ডা ফুটিলা সৎ পরে মূর্খ ওঠু লেখিছে সিনা লিখিছে সিনা গো মাই মলি দহনা গো মাই কহু সিনা সখা যেনটা কহিছিলে সেটা তো কহিদেলি বলে কেনতা কর্ম ইহাদে কেনতা করবো আমার আড়ু পদে যাবার কথা কানা কানা পত্রামি তালি আরু হেলা বলুছ হেলা বলুছ আর আছে তালি পুরাণ পলাই যাবা আগা কাহি আইছো যে তোমার আগা জীবন জিবা আরে বিলেই আসে ছেকি হেবু ফুকুই দলা জীবন ননিল সখা পুরাণ পলাই যাবা বলুছ পুরাণ পলাই যাবা আগা কেতে জানিছ যে আসু পহেলা আসু তুমি সে জগল পটিয়া কৃষ্ণ তো হ্যাঁ আগো জানিছ বলে আজকে চিহ্ন তোমার আগে কৃষ্ণ তুমি বস দেখেছে হ্যাঁ চেতা কহলা সুরে মন ন রহে তোর ধন জীবন কান কর সুকেতে আসবা কাল ধরবা বাল প্রভু জমর হাতে হিসা কপড়দারি চুরি মন ভিতরে আছে পুরি ঠিক রখিতাস জন্তাই চুহন্ত প্রভু হে জানে রহে তো বাল্মীকি মুনি सरला दास व्यासदेव मुनि पकले फास चेरमूल के भरी सुनी है करी भाटे बनाले मौत कोले त्यारी जनता मौत त्यारी हला सोसा जा कर मोहकी गोला पहुंची पड़ले लुके
के पीला पुतले सिसरे के पीला ढुके सनक जनक भसन्न पक्षी उद्धव अंकुर नारद देखी से मत के देथिले चाखी थरा देथिले चाखी जे निशा जुग जुग ने गला फाकी से मत के पसरी देलु अरे मोहनी मदे घाटी हेलु ठीक रखिता सर जनता छु हंत प्रभु हे जाने रहे तोर की पिंधरा बसन भी ने रहे तोर से मत केंटा जनता की हरि रस सेटा होछे मत बाबू केन के जाइथिबे पोज ढुके पी देथिबे किबा गंजा ढुके पी देथिबे और इनके आशिकर्मी कृष्ण बोले छ तुम्हार बागे कृष्ण मी बहुत देखि छै जोगो पटिया कृष्ण तुम्हें तो आमे मत पीछु हे सखा अरे निज छिद्र न जानंती पर छिद्र भुगा टुपा निजर देहरे बुलुछन मसा पर को बोलछन लोक हसा आमे मधुए आमे मत बिगड़ाई छु बाध्य निसरत न कहि सुना सुना सवार जने झंडी खेलर कथा गुरु पांडव खेल खेलानु हेले हरा जीता पहला दूसरा आला बेगे रे रे कर करी लागे गौरव करी मने युधिष्ठिर के पकाला विधा छित्री पल्ला थाने कोन दूसरा दुर्योधन सबे हेले अचेतन जेते थिले ओतका गुट्टे गोदा दे भेंट बिला समको कोला छक्का कहा के आज का छक्का है वो जानो ताल छक्का है मामू घर के छ माई वाले के सम्मान मामू। देबो भंजा लोग अगो। छक्का कराने हसी तुम्हें रो तुम्हें सम्मान दौ छ आज्ञा हमर घर माने के निसरत कहि आबो रो आज्ञा माने जे भंजा सम्मान देसी ना मैं सम्मान देबा हमर घर के हमर भंजा ते निसरत कहि आबे ए मा कथा दियो से बाबू रे हाँ, हाँ। जे छुआ बेले मामू घर मामू घर निसे होय। हेले साल घर साज घर हां छोआ तुझे मामू घरे गरी एटा सप्रो तुमे दुही जड़ हेले भी ने पारो आगो ओडी पे जन दाबी ना भी बोल छ चांस में ना पड़े हबी बुढ़ा बुढ़ी हेले जी घर बोल छी घर बोलस मामू घर के आवाटा खराब इडा समझते जानी छ रात काना राती को लामु मामू घर के छोटो छु राते हमर भंजा कहि आबे लुकी लुका गरी मोर राते हमर मार भंजा कहि आबे आगो काना पत्र छदे पत्र बाबू तो तारा खी पखी बाबूत्र सब कहि देले हाय हाय ननी हां फेर गुटे पत्रा में हेलो कंसोदन धनु यात्रा करिथिले हां हां बाबू धनु यात्रा देखि लेथिले हेलो आज से धनु यात्रा बाबूत्र सब किछि पत्रा में हाय हाय हेला बोलु छन हाय होले दो छुने होले दो छुटिया ननिला हां हसी कहू छंती भानु दुहिता आर कथा ए कहिबो हे गिरी टका जे कंस धनु यात्रा कला आर केउ मासे तुमे मथुरा के गलो आगो केउ मासे तुमे मथुरा के गलो बुझाई कहिबा परा गिरी धरा हो बुझाई कहिबो परा बुझाई कहिबा परा गिरी धरा हो बुझाई कहिबो परा कंसदन धनु यात्रा करथिला हेलो बाबू धनु यात्रा देखि जाइथिले हाँ। हेला केन मास जाइथिले जे मास रो ना कहि देबे हेलो। आके कना हेछे जानि छ का है जे केउ बारो केउ तिथि अटई आर बुझाई कहिबो जगत साई जे पुराण देव प्रमाण नारायण पद ओएठु कले रचन गो ओएठु कले रचन वाह खाली मास न थे हाय नने हाँ
লাগিଥିଲା যে কহি দেবে হায় হায়। কেন তিথি লাগিଥିଲା যে কহি দেবে হ্যালো। এটা কেন পুরাণ রে আছে পত্রে আসত যে না গো বাবু এটা কেন পুরাণ রে আছে টিকে বুঝাই কি কহ পিওর বার লাগিଥିଲା তোর ইচ্ছা ইয়ে কোন হউ যে বলু ই লেটরিন সফা করা সখা। খালি আনি যে বলছে সখা দেখ যে সেই তারাক্ষী পক্ষীর হয় জন্মରୁ মৃত্যু পর্যন্ত পচরালি হয় ইহাদে কে দিনে যাইছিল ধনুযাত্রা দেখি সখা যে ধনুযাত্রা আমি দেখি গলু কি নি দেখি গলু তাকর কাଣା যাଉଛେ বো হয় তাପରେ নে দেখি ଯିବା କି ଅହଙ୍କାର ହେଟା ଖିସେଇ ହଉଛନ୍ শুনুথব সখা আগ বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ গো আগ বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ গো ষষ্ঠমী গুরুবার পুণ সখা কা করবু হয় কেତେବେଳେ କେନ୍ କଥାରେ ମାନ ଥାତାରେ মায়ে ঘরে টিকে অক্লিয়া চড়ক পকাই দৌছন তো কিছু না কেলু আগ বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ গো ষষ্ঠমী তিথি গুরুবার আগ কংস ধনু যাত্রা কলে আগ কংস ধনু যাত্রা কলে আগ মেষ সংক্রান্তি যে 14 দিনরে আগ মেষ সংক্রান্তি যে 14 দিনরে অকুরকু পঠা ইলে গো সজনী মধুপুর গলি মুহি মধুপুর গলি মুই গো সজনী দেখ হরিবংশ খোলি সখা বৈশাখ মাস শুক্ল ষষ্ঠমী গুরুবার দিনে মেষ সংক্রান্তি দিনে অক্রোর সঙ্গে যাইছিলি সখা সেই ধনুযাত্রা দেখি হেলা কে বল ହେଲା এটা হরিবংশর প্রমাণ আছে গো মাই ননিলা হেলা বলুছন হে ধনুযাত্রা দেখি যাবার কথা ফের পত্রামি হ্যালো হেলা বলুছন পত্র পত্র রাধা বল যাবে তু পরম ব্রহ্ম আর কথা পচারে কহিব পুণ যে অকুর আসিলা গোপে আর তার থরে তুমি মথুরা কে গল আগ তার থরে তুমি মথুরা কে গল ধনুযাত্রা দেখিবা কে মোহন গো বুঝাই কহিব মতে বুঝাই কহিব মতে মোহন গো বুঝাই কহিব মতে ননিলা কংস যেତେବେଳେ ধনুযাত্রা কলা হ্যালো অঙ্কুর কে পঠাইতিলা অঙ্কুর রথ আনিকরি ধনুযাত্রা দেখি যাবা লাগি বাবু কে নেই আসিতিলে হায় হায়। আর কে কানা হেছে জানিছ কা হেছে? কেতে সময়রে গুপরু পুণ মথুরা কে গল হে নারায়ণ যে শাস্ত্রে দেব প্রমাণ নারায়ণ পদ ওঠু কলে রচন গো ওঠু কলে রচন ননিলা বাবা কেতে সময় হেতিলা হ্যাঁ আর বাবু ধনুযাত্রা দেখি যেতিলে যে সময়ার কথা কহি দেবে হায়। আর এটা কেন পুরাণ থে আছে যে কহি দেবে হায় হায়। পত্রে আসত বাবু গো কেন পুরাণ রে আছে যে কহ আগ কহি সারো মুই বিলে ননিলা বাবা গুন্দলে হে যে সব গুপি জালা পল্লা বাগি সখা। হ্যাঁ গুন্দলে হেবার ছোয়া নাই সে আরে ডোন্ট কেয়ার ফর দ্য আসমান গিজরি বাসি ভাতে চিংড়ি ওয়ালা অবন্নি ছাড়বিলা সখা শুনুথব সুগুচে কহ আগ কংস আজ্ঞা পাই গো কুরপুণ গো
গোপপুর গলা গো মো প্রাণ ধন কংস লেখা গোটি দেলা আগ শুনি মাতা পিতা বহুত কান্দিলে আগ শুনি মাতা পিতা বহুত কান্দিলে আগ শুন গো নবছ হেলা গো সজনে এথু অন্তে যাহা হেলা এথু অন্তে যাহা হেলা গো সজনে এথু অন্তে যাহা হেলা বুঝাই কহিলি মাতা পিতা কে গো 4 দিন কণ্ঠ দেলি মু সতে যে গোপরু হেলি বাহার কেতেবেলে বাহারি ছিল বলুছন আগ বেল 3 দণ্ড হইছিলা মাই আগ বেল 3 দণ্ড হইছিলা মাই আগ দেখ হরিবংশ ঠার গো সজনী ওঠু জুড়ই কর ওঠু জুড়ই কর সজনী গো ওঠু জুড়ই কর সখা যে কেতে সময় কে তোমরা যাইছিল বলুছন বেল 3 দণ্ড বলে 3 বজে কে মুই ঘরু বাহারি থিলি গো মাই হেলা কে ননিলা হেলা বলুছ হে ধনুযাত্রা দেখি যাবার কথা ফের পচামি কানা হইছে কিছু নেই হেবার তালি ওয়া ফের পচরাব ফের পচামি আর লাল মির্চা বাবুর কারি পরে আগো শুনলে নাচকা আগো দিনর 10 বজে গলা পিলাকে কিছু চিন্তা নেই না কানা ভাবুছ ননিলা আসংকেতে আসবাজে নন্দ কুমার কলা ভমর কথাতে কহ মতে ডরি করে হারা নাই পড়ো রথে মথুরা গল মতে কহেব ঠিকে ঠিকে নন্দ কুমার কলা ভমর কথাতে কহ মতে রথে মথুরা গল মতে কহেব ঠিকে ঠিকে আর কেউ পদার্থ নেই গো বাবু শুভ কাম স্থাপিল কেউ বসন পিন্ধিল মতে কহেব আদি বাবুজান ধনুযাত্রা দেখি গলে কেন পদার্থ নে কৃষ্ণা পিথিলে যে কহি দেবে আর কেন বস্ত্র পিন্ধিলে যে কহি দেবে হ্যালো ননিল আকে কান হেছে জানিছ কা হেছে আর কেউ পাদকু আগরে দেই রথে বসিল হরি আর এঠু বলে সভা মধরে মতে কহি দেব বিস্তার বাবুজান রথরে বসলে
पहला केन पात के देख के रथ ऊपर के चढ़ी थिले जे पात्रो ना कहि देबे हाँ हाँ आर इटा केन पुराण रे अच्छे जे कहि देबे हाय, हाय। पत्रे असत बाबू गो सदा के खोल पावा सदे बोल कोदा केन पास केन पुराण रे আছে रे कहि दियो भिरकी নাই পড়ো लाल मिर्चार बाबू कारी होई ने केन पास देर केन जान बा सखा सेटा तो मुई तेके छोड़ थिली आर मते कंस दखे पठेतिले अक्रोर हाथे जे से रथे पहला केन पहा देलो केन गोड़ देलो केन बुआ गो ननीला। कथारे पत्रले लगी तो प्रसन्न कृष्ण भगवान नहीं जानते के कहीं छ क्या जाने बाटा बाटा जो जाने छ चुपचाप उत्तर दियो नहीं जाने वाला इनु जा कृष्ण भगवान हेले हेले का करबा ना का बाबू बाबू एंता पद मने पत्रासन तोर जीवन बोली सोई जे मुई हेले अरे श्रुगाल काहुरे करिब जाग छेली जे अटई बोलिर यज्ञ भंडारी बोलु छेबी ब्राह्मण महार बोलाए राजा बड़ी वृत्ति तर पड़िया पड़िब के बजाइब बाजा सखा टिके हेले विवेक हेबार कथा का हला जेबी करमु इडा पुरा सप्रो नागे हां जनता हेले दंड क्वीन पैछन टिके विवेक करबार काहे कथा विवेक करमु हमर घर के टिके ज्ञान हेबार कथा भंजा मन को केनता कथा कहसन केनता मान्य करसन हमर भंजा तनी सरती कहीं आसवे केन चुरचोना हमर भंजा तो छोटे छन समान तकर मार कुले खेलुथिबे कहीं आसवे लुगड़ी खाले जमीन दिए कोलो से जे कमाई नहीं पारबा कमे नहीं पारबा इनके गौचर आबरी आई छन दे आए गौचर आबरी आई छन सांस दे सखा ये तो केना ले दिया ना पुरिया हो ले की गौचर रखबाई ने जे तावना बोलुछ जय कुष्ठ केते धूर पलै जीव बोलुछ सखा प्रश्न पत्राबार अच्छे जे जेते बोले अक्रूर रथे जेते बोले बसी थिले पहला जेते बोले बाहरलो तुमे केनता करी बाहरलो सुनु थबर सुछे केन वस्त्र पिन्हितिला बोले कर कहू छ कोलिया के सागवाटा के नीलियाटा के केनटा ताप अवसर करी छी कोलियाटा बोली राती उली बोली कलियाटा सखा आग श्री कृष्ण बोलती नारी रतन गो गोपर मथुरा गला बेलेन आग शुभ कुंभ मुथा पिले आग शुकल धान जे मस्तके देन आग शुकल धान जे मस्तके देन सजनी ग राधा माई चांदा मुहि ग मित शुकल वस्त्र पिंधिली ग मित शुकल वस्त्र पिंधिली रथ ऊपर जते बोले बसल केन पहला पहा दैथिल किबा केन गोड़ दैथिल बोलु छी आगो भुइनी की डेबली की पचगुड़िया हलो सोर करि पारबू मुई तो नहीं सुर करी बार तू बोले तू भाल करी पारबू पहला हमर गाड़ी थिन जते बोले सकाले बसु छु आर बेल उड़ा के उतरू छु की कोतरा गाड़ी बाड़ी केन पात देथिल आगो जी हमर गाड़ी थी केनटा देथिली जे मुई केन दिना जाने सखा तुम पर स्वयं भगवान ओ भगवान जे सब जानि छु हां ना जानते बो सखा आग गुरु ब्राह्मण जे नमस्कार करी गो दक्षिण पाद पकाई आग दक्षिण नासारे बारी त्याग करी आग रथरे बसिली मुई ग सजनी रथरे बसिली मुही रथरे बसिली मुही ग सजनी तुमको देली बुझाई ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिब आर गोटी गोटी करी बुझाई कहूची आर गोटी गोटी करी बुझाई कहूची आगो एठु कलार चन दुखी धन एठु कलार चन एठु कलार चन
মন দুঃখী ধন এ কথা অটে প্রমাণ সখা যে রথকে কেন পাহা পকে ছিল বলুছ মোর দক্ষিণ দক্ষিণ বলে পাহা কেনটা জানিছ তো মোর ভুজনি পাহাকে পহেলা পকাইছিলি হেলা কা বল কানে হেলা গো কানে হেলা জেনটা পুত্র ছিল চিনে হেলা তালি জেনটা পুত্র ছিল রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আর কংস আজ্ঞার পুর আসিলা যে শুণ শুণ বাপ ধন আর কংসর চিঠাউ নন্দকু দিয়ন্তে আগ কংসর চিঠাউ নন্দকু দিয়ন্তে যশোদা কলে রদন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন জন্মিলে গোপর জন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন चिट्ठी देखकर पठासी बाबू के अनबार लगी धनु यात्रा देखा लगी जैसा चिट्ठी नेकर नंद राजा के दस जे नंद राजा जोशदा पढ़ी करी केतनी केते कांसन मोर पो के धनु यात्रा देखा लगी नहीं इच्छे बोली करी ननील आके कना है छे जानि छ सुणी गोपी माने क्रोध पार भांगी पकाइले रथ ताहार जे सुण गो मुरलीधर आर केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला आग केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला बुझाई कह सवार बंशीधर गो एठू जड़ई कर एठू जड़ई कर बंशीधर गो एठू जड़ई कर समस्त देखसन रथ के भांगी देसन से रथ के तो भांगी देले बाबू जन धनु यात्रा देखि गले के रथ पठे थिला और केन रथ धनु यात्रा देखि जेथिले जे कहि देबे आइटा केन पुराण थी अछि पत्रेया सत बाबू गो केन पुराण अछि रे कह ननीला रथ ना कहबा बलबा हाय रथ नाट के बुझाई कह बागोई राती राय बोले के दोया सखा अब तोर माई घर गा केन गाऊ ये बुआ मोर माई घर के कलम मुदे धरी नेसन हो केनता करस गोड़ धुई देसन हां और पलक रे बसे गरी ने कह जे टिफिन देसन जे केला क दिली सते जे मोर माई बागी तोर माई ने दिसतबे बो तो केते बेल हलन तोर घर के नहीं नमार माई बोल सखा जे एडा कहि देबार के पड़बा सुनु थवल आगो कंस आज्ञा पाई देख आगो सफला नंदन आगो कंस रथ चढ़ी गला से तो गोप गो गमन
হাহাকার কলে আগ কৃষকাশে কংস রাজা আগ আসিলা বইলে নন্দ পাশে গলা আগ কংস দেই থিবা চিঠি আগ নন্দ হাতে দেলা কিছু নে কহেলে যেতলে অকুর কংস রথ বসি করে যেতেবেলে গলে গোপুর কে যেতেবেলে গোপবাসী মানে দেখিদেলে এ বুয়া কংস আসিগলা বলি করে হাহাকার হয়ে গলা ডরি নেই যাবে কংস রাজা আসিছে বলি করে সখা যেতলে অকুর কাহাকে কিছু নেই কহি করি যে করি মোর মাতা পিতাকে যেতেবেলে কংসর চিঠিতে দেই দেলে সেনু কাଣା হেলা তাহা দেখি আগ মোর মাতা পি তাকু বুঝাই গো আসিবা বেলরে আগ তাহা দেখি মাতা পিতা বহুত কান্দিলে আগ মোর মাতা পি তাকু বুঝাই গো আসিবা বেলরে আগ সবু গোপী মেল হই তার রথ ভাঙি দেলে সবু গোপী মেল হই তার রথ ভাঙি দেলে আগ স্বর্গে থাই ইন্দ্রদেব সে কথা জানিলে আগ মাতুলি হস্তরে চিত্ত আগ রথ পঠাইলে সখা চেপে করে মারি দেবে সনেস্থি সখা যেতলে গোপী মানে যেতবেলে সবু গোপী গোপাল মানে কহেলে আর সে রথকে ভাঙি দেলে যেতলে রথ ভাঙি দেলে স্বর্গে থাই করি ইন্দ্র জানলে যদি রথ তো ভাঙি দেলে বলে যদি মুই নাই পঠাই দেমি কৃষ্ণ ভগবান তো নে আসন্নার মথুরাকে কংসকে মারি পারবে গাঁ বলি করি সেমানে গুটে কুট কলি সেন মাতুলি হস্তরে চিত্র রথ পঠাই দেলে কাঁ রথ থিন যাইছিল বলুছ চিত্র সে রথ না হচ্ছে চিত্র রথ আগ চিত্র রথ বসি করি আগ প্রভু নারায়ণ আগ গোপরু মথুরাপুর আগ গলি যে মুকুড়া
আগো ই কথা রহিছি আগো মতে সুদ ওয়া কর আগো সুদ যা রবছে সুদয়ার পছে কি হয় আগো সুদয়া রবছে ସଖା ସେଇ କରଣ ସାହୁ କୃଷ୍ଣ କଲା ଦେଖି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦାରେ ଭଲ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନ୍ନଗବାର ତାଙ୍କର ତୋଲା ପଥରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲ ଆନ୍ନଗବାର ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦଉନ ବୋଲ ଆନ୍ନଗବାର ଆଉ ଥରେ ସଖା ହେଲା କେବଳ ହେଲା 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 एगो कहां ले हवा ହେଲା ହଁ ନନିଲା তোলা কানহু বসি ধারি মোর গোপীর জীবন আগ বাবু গোপীর জীবন অপুরকে মায়া লগাল গো নন্দন নন্দন অপুর থর থ বাহি নেলা যমুনার তীরে আগ বাবু যমুনার তীরে গাধি বদিন হরিতম কুয়াপতি করে জল মধ্যে দায়ী তমে দেল দর্শন আগ বাবু দেল দর্শন কলা কানু বৈশি দাদি গোপীর জীবন কলা কানু বৈশি দাদি গোপীর জীবন যেতেবেলে বাবুকে নেই আসি সে রথরে বসিকি যেতেবেলে আসুছন বাটে গোটে নদীতে পড়ছি যে অঙ্কুর কানে বলছি জানিছ হে প্রভু এই জায়গা আমি টিকে গাধুই বলিকি বাবু ঠানে আপত্তি করছি ননিলা যে বাবু কানে বলছন জানিছ যা গাধু বলছন যে অঙ্কুর গাধেই আসি ননিলা বুড়ছি যা দেখছি পানি রথ ননি অঙ্কুর ঘবরে যাসি আরে বলছি কোন ভিতর কে রথ কেন আসলা বলছি ননিলা সে জায়গায় কেন হয়েছে জানিছ আর সে জল মধু বাহারিণ দেখিলা তমকে আগ বাবু দেখিলা তমকে সে রথ মধ্যে কিয়ে কিয়ে দিলে কহে মমতা যেতেবেল কে বাহারি আসি দেখি দেখছি যে ভটানো রথ খাড়া আছে অকুর বুড়ছি যে পানি দেখছি রথ ভটাকে বাহারছি যে বি রথ দেখছি যে সেন ভটানো যে রথটা থুয়া হেতিলা সে রথরে কে কে বসিছিলে যে বাবু তাকর না মানে টিকে টিকে কহি দেবে মানে আকে কেনা হেছে জানিছ আর ওঠু রসিয়া গীত কলে রচন আগ বাবু কলে রচন কলা কানু বসি ধারি গোপীর জীবন কলা কানু বসি ধারি গোপীর জীবন
इटा केन पुराना ଅଛି ଟିକେ କହି ଦିଅ इजा कहले घर के नेबो इजा आग कहि सारो तापर नेबाटा कहबो सखा সেই পার্থব পুটেল কৃষ্ণ কলা দেখি 20 টঙ্কা দেইছন্তি होय तांकु সেই কৃষ্ণ ভগবান সদা সর্বদারে ভালো করে রখিতান্ত বলান নেগবার हरिव तांकर सपरिवार सुख शांति रे रहत बलान नेगबा हरिव तांकर चला पथरे पुष्प वृष्टि हो बलान नेगबा हरिव और थरे हिली हिली बोलो सखा ओ माई घरे एंता घाटबे बोलथिले मुई नहीं थिति ए बुआ जेते घाट मुर सेते चाट टाइम अच्छा जीव बरज कम से कम चाह टिके देबार कथा गो चाह काना देबे तकर गाय पर ग्रोस नहीं देबार न आरु एंता के सखा दाग जे 3 बजे रु आबे 5 बजे लालो धैर्य धरबू तू ही बोले धरजो मोर 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 कलजार हार धरु छे सोते सखा जेनता हले कहि छन माई घरे कहि दऊ छाड़ बिला आमर आड़ू जेते बेले पाली पड़वा जे देखू गा करो रामा सीधा 8 बजामी 11 बजे में 12 बजू नाही जी आग हस कहछंती नंद नंदन गोपपुर गला ग मो प्राण धन आग पुर रथरे बसी सजनी ग माई तुम्हें सुन सुन शशि मुखे ग तुम्हें सुन सुन शशि मुखे तुम्हें सुन सुन शशि मुखे ग तुम्हें सुन सुन शशि मुखे যমুনা কুলে মিলিলা আরে যমুনার নদী ওঠে পুণ্যবারে যমুনার নদী ওঠে পুণ্যবারে আগ স্নান করিবা বইলা গো সজনে জল ভিতরে পশিলা জল ভিতরে পশিলা গো সজনে জল ভিতরে পশিলা नर नारायण करिले दर्शन नर नारायण करिले दर्शन कहिली तते भरसी शशि मुखे कहिली तते भरसी कहिली तते भरसी शशि मुखे कहिली तते भरसी যেতবেলে সেই অকুর রথরে মুই যাউথলি সেই অকুর গে বৈশাখ মাসর খরা তো জানিছ যেতবেলে সেই যমুনাকে রথ বাহি করে নেই গলা তামনে গাধবার লাগি শ্রদ্ধা আসিগলা পান কে দেখি করি যেতবেলে যমুনা কুলর পান ভিতর কে সমি গলা অকুর বুড়ি করি যেতবেলে উঠি করি লেহেটি দেলা नर नारायण सेति बेले मोर दर्शन करिथिले शंख चक्र गदा पद्म सखा जे सेति बेले तमर संगे के थिले बोलु छ के थिले बोलछो इडा गुडे कथाटे बुझाई करी क सखा मुई तो एकला जई छे अक्रोर संगे और मोर संगे के रहबा इडा से खिजनी बाईर कथा ने कहबार माई घरे आगे सरस्वती थिले रसवती गो डाहण थिले रे कमला आगे सखा आगे बामे सरस्वती थिले रसवती गो डाहण रे थिले कमला आगो शिव तहु थिले पुण शिव तहु थिले पुण आगो पिना गजे पशुपत सर थिला इटा ओठु कलार जन दुखी धन ओठ कलार जन ओठ कलार जन
ঠুকলা রঞ্জন সখা হেলা গা বল ননিলা মা হেলা হাচনি হয় গো হেলা সখা হেলা বলে ঘরকে আসে हेलो सुरु बाबू नंद जी के पोरम डाकिछन से माने राधा कृष्ण हमर बाणी दुती अद्भुत ढोलिया भागे 5 जन को 100 500 गोटे भाद्य मुद्रा अर्पण करती हम रिष्टान तरफरु ताके विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु जय कला যে কলার মুনার ভস কলা তুই ধরে করে যা কলা সখা তুই খা সখা মাই ঘরে বলুছন যে হেলা আনি গো দা বাবু, বাবুটা খুয়াই দেবি তাই তোমার মা নুরু থিবে না তুমি জ ন বলুছন আর তোমার মা তোমাকে নেই নুরো আপু নাই রুম